ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କିଛି ମୋତେ ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି। କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଏନ୍ରେ କେତେଟା ଏମିତି ପାଣିର ବୁନ୍ଦ ରହିବ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା, ସେଇଟା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିକ୍କା ଉପରେ କେତେଟା ପାଣିର ବୁନ୍ଦ ରହୁଛି ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ट्राई करिया गोटे सिक्का ऊपर केते बुंद पानी रोज ते भी हम गोटे देख सिरिंज आपन की यूज करते सिरिंज नबनी भूल रही कारण ना ते को रोग रे ग्रसित होई दिबो तार सिरिंजटा भल नै नुवा सिरिंज नेबे द सिरिंज जोडा आनिछु पतम सिरिंज ना काढियो तापर हम पानी भर्ती करदा केते बुंद रोज हम चेक करिया ट्राई करिया एता ऊपर केते बुंद पानी रोज हला ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 देखिए तो कोड़ा बात सीजन पूरा भर्ती हो सारी बर्तमान देखो गोटे बुंद पड़नी पूरा भर्ती अच्छे आगे तो बुंद रोज देखिए आम ट्राए करें 28 29 30 31 32 33 वाह फ्रेंड देख सुचन देखो कोड़ा वाह कोड़ गोटे बुंद पड़नी पानी देखी पाते भाई गिर जाना इतना क्यों परेशान कर रहा है भाई मुंडा खराब कर रहा है 35 35 35 35 35 गिर जा पड़ जा रे पड़ जा पड़ जा पड़ जा पड़ जा 35 तो पड़ जा 1000 years net 35 36 37 पड़ जा 37 38 39 भाई 40 42 43 45 46 भाई 47 भाई भाई पाखापाखि 47 48 ମାନେ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ପାଖାପାଖି ହଉ ଭାଇ ଏଠି ସାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଏନ୍ରେ ପାଣି ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି 47ଟା ବୁନ୍ଦ ରହିଲା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଏନ୍ରେ 47ଟା ବୁନ୍ଦ ରହିଲା ଯଦି ମୁଁ କାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଥିବ ବୋଲେ ଆପଣ ଜଣେଇ ଯେ କେତେ କ'ଣ ରହିବା ଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ 47ଟା ଆସିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାଟା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କାଟା ହେଇଯାଇଛି ଗଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଯାହା ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବାସ୍ ସିନ୍ ଖତରନାକ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ କି ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି बोले आम कमेंट बक्स जनाए जे ए भिडियोटा बन कहले आम से भिडियोटा बन कारण ए भिडियोटा चैनल आम ना समस्त चैनल आम जिते भी सब्सक्राइबर अच्छे सी आम फैमिली जड़ियो यूट्यूब चैनल चलो फ्रेंड्स ए भिडियो ये था एक नुआ भिडियो पुणी भेट हाँ आपण मैंने कमेंट बक्स जनाए जे केते काउंटिंग कौन थिला भिडियो फोटो पानी बंधुर आउ कौन आइडिया आप अच्छी भी कमेंट जन पारे फ्रेंड्स जय हिंद जय किसान।